बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हमारे पास ये इंग्लिश क्लास 5th की है और इसका आज हम सबक नंबर 4 जो कि हमारे पास है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, इसकी आज हम ट्रांसलेशन करेंगे और गेटिंग स्टार्टेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछले जो 3 सबक हैं वो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज समेत उनकी हम ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं इंग्लिश टू उर्दू, और इसके अलावा उसके हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बताएं, और पिछली वीडियोस तमाम वीडियोस का लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपको अगर वो चाहिए तो उस पर क्लिक करें और आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। Look at the first picture. It shows that trees are home to many animals. पहली तस्वीर को देखो, ये दिखाता है कि दरख्त बहुत से जानवरों का घर पनाहगाह है। On the other hand, trees provide humans with oxygen. दूसरी तरफ दरख्त इंसानों को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। Trees utilize carbon dioxide to reduce air pollution. फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। इन द सेकेंड पिक्चर, ह्यूमन्स आर कटिंग ट्रीज टू यूज़ दैम फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। दूसरी तस्वीर में इंसान दरख्तों को काट रहे हैं ताकि उन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। लेट्स टॉक, आओ हम बात करते हैं। What would happen if there were no trees in the world? क्या वाक़या होगा अगर दुनिया में दरख्त ना हो। इसके अलावा दूसरी बात कह रहा है कि क्या आपने पनीरी लगाई है या किसी को कायल किया है कि वो पौधा लगाने में आपकी मदद करे। और तीसरा है दरख्तों की कटाई कम करने के लिए आप क्या इक़दामात उठाएंगे। क़ब्ल अज़ मुताला प्री रीडिंग, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। तस्वीर देखें और सबक का उन्वान पढ़ें। दूसरा है गैस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, इससे मुतालिक 5 अल्फाज बताएं। और आखिरी है, क्या आपने किसी ज़री फार्म के सैर की है या किसी दूसरी जगह का जिसके इर्द गिर्द कुदरती हुस्न हो। इसके बाद हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन सवाद 2 years. 2 साल पहले मैं सवाद में अपने दादा जान और दादी जान से मिलने गया। अगो दिस ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन माई फादर अगेन टुक अस टू विजिट देम। इस साल मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान मेरा वालिद उनसे मिलने को हमें दोबारा ले गया। आगे कहते हैं कि माई फैमिली एंड आई वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस विजिट बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस was quite a marvel. आगे कहता है कि मैं और मेरा वालिद इस सैर के मुतालिक बड़े पुरजोश थे क्योंकि मेरे दादा जान का ज़री फार्म बिल्कुल एक अजूबा था। और आगे कहता है कि मार्वल के मानिए अजूबा। It had tall dense trees with an exotic lush grassy floor. इसमें ऊंचे घने दरख्त थे, एक बदीसी सरसब्ज घास के फर्श समेत। फीदर बर्ड्स वर ऑल अराउंड दैट मेड दी सराउंडिंग प्लेजेंट एंड विविड। हर तरफ परदार परिंदे थे जिन्होंने, आगे पेज की तरफ चलते हैं, जिन्होंने माहौल को खुशगवार और साफ शफाफ बनाया था। When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. जब हम पहुंचे तो मुझे ज़री फार्म की बुरी हालत देखकर सदमा पहुंचा। आगे कहता है कि there was nothing but burnt yellow grass with bushes everywhere. वहाँ पर कुछ नहीं था सवाए हर तरफ झाड़ियों समेत जली हुई पीली घास के। The tall dense trees had wilted. ऊंचे घने दरख्त मुरझाए हुए थे। Oh my God, what happened to them? ओह मेरे खुदा, उनको क्या हुआ। I murmured. I ran in and asked my grandparents the reason behind it.
میں بڑبڑایا دھیمی آواز میں کچھ کہنا. میں بڑبڑایا یعنی بڑبڑایا کا مطلب ہے دھیمی آواز میں کچھ کہنا. میں اندر کی طرف دوڑا اور اس کے پیچھے وجہ کے بارے میں اپنے دادا دادی سے پوچھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ they explained that the gardener who used to take care of the garden had passed away. انہوں نے وضاحت کی کہ وہ باغبان جو باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا ہے. Due to illness بیماری کی وجہ سے. They were not able to pay as much attention as required. وہ اس قابل نہیں تھے کہ اسے اتنی زیادہ توجہ دیں جتنی اسے ضرورت تھی. I decided to bring the same scenery back with the help of my father, sister and brothers. آگے کہتے ہیں میں نے وہی خوبصورتی واپس لانے کا فیصلہ کیا اپنے والد بہن اور بھائیوں کی مدد سے. آگے کہتے ہیں کہ the very next day I requested my father to assign different responsibilities among us. فوراً اگلے دن میں نے اپنے والد سے درخواست کی ہمیں ہمارے درمیان مختلف ذمہ داریاں حوالہ کریں. My elder brother took charge of bringing fertilizer from the market and planting new plants. میرے بڑے بھائی نے مارکیٹ سے کھاد لانے اور نئے پودے اگانے کی ذمہ داری لی. اس کے بعد ہے my sister opted to water plants in the afternoon and I had the responsibility of taking care of the nests where I saw my crowels. ٹھیک ہے crowels. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میری بہن نے سے پہر میں پودوں کو پانی دینا لے لیا اور میں نے گھونسلوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور میں نے گھونسلوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی جہاں میں نے بہت سے رینگتے ہوئے کیڑے دیکھے. ٹھیک ہے. We started working with full energy and got everything back to the way it. ہم نے پوری قوت زور کے ساتھ کام شروع کیا اور ہم ہر چیز اس راستے پر واپس لے آئے. Used to be within a month time. جیسے واپس لانے میں مہینوں کا وقت لگتا تھا. Then we visited Swat Valley. پھر ہم نے وادی سوات کی سیر کی. We were excited about the visit. ہم سیر کے بارے میں پرجوش تھے. They were decided to ride zip lines. وہاں ہم نے ہوائی کیبل پر سوار ہونے کا فیصلہ کیا. We dared each other to try the zip. ہم نے ایک دوسرے سے ہوائی کیبل کو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک لے جانے کی کوشش کی جرت کی. Lines to move from the one hill to other. ٹھیک ہے. It was an excited and memorable experience. یہ ایک پرجوش اور یادگار تجربہ تھا. Soon our holiday ended. The days passed so. اور جلدی ہی ہماری چھٹیاں ختم ہوئی. دن بہت جلدی سے گزر گئے. Quickly, but we were glad that we had restored our farmhouse to its original condition and enjoyed zipline rides. اس کے بعد لیکن ہم خوش تھے اپنے زرعی فارم کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا اور ہوائی کیبل کی سواری سے لطف اندوز ہوئے. Post reading, what were the writer's feelings when he saw the burnt grass and wilted trees? لکھاری کے کیا جذبات تھے جب اس نے جلی ہوئی گھاس اور مرجھائے ہوئے درخت دیکھے. What did you feel when you read this story? آپ نے کیا محسوس کیا جب آپ نے یہ کہانی پڑھی. دوستو اس کے بعد ہمارے پاس اس کی مشق ہے جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ العزیز. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں, اپنے فیملی ممبر اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہوگی. اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپکس پر ویڈیو چاہیے تو ان کے لیے بھی کامنٹ کریں تاکہ ہم ان ٹاپک کو بھی کور کر سکیں. تھینکس فار واچنگ.